Okay, si Kansit sa atong bahad dire sa Huyong-Huyong, Alaska, Mamaling. Si Kansit na niya. Team ni Andik GPR o ni Tulits. Igual 0 pa atong game 1, igual 0. Clark. Konsyal. Okmod, sagang. Clark, bang, latos. Auto. Service Clark. Halo mo. Boom. Clark. Jason milupad. Kwi. Bang, pasok. Oh no, 0. Service Clark. Clark again. Loh, kadiha kuha pa Clark. Tulits oh. Clark. Iya bola tulits oy. Konsyal. Out ball. Oh no, 0. Service Tulits. Clark. Tulits bitok mod. Jason. Lah. Bright GPR ay. Sakto magay pagkat butang ni GPR. Ono igualis na, ono igualis. Kini Parados. Clark. Konsyal J. Clark. Okay, pos. Clark again. Konsyal. Bang, duk. Konsyal J. Hala. Bang. Binumbaay na. Clark. Konsyal. Clark, hala. Aray nako. Sumobra. Ono dos. Kini para 3. Bang, inside. Okay, ono dos ha. Kini para igualis. Time out. Service yung Konsyal J. Loh. Clark. Imo Clark. Jason. Lo. Ha. Tukmod. Sound kay Jason. Naka mo na lang kontra. Out ball. Igualis dos. Kene para 3. Jason, wala. Grabe oh, di martilyo. Bang, kamang-kamang sat. Oy, gulo. Grabe si Proleg gulo. Oy, ban. Nanas Jason dire. Jason Bolhoon. Dos iguales sa Dok. Clark. Lah. Allah, kuha pa Jason. Dokpon. Giday ba ni Konsyal? Kala kabuang kontra kisi-kisi na. Allah, wakabot ang tira oy.
Side, kinairing. One out na tumahit surang dipinsa. Wakabot ang tira konsihal. 2-3 ha, 2-3. Dos, tres, kini para 4. Buen, 4. 2. Cuatro dos na, 4-2. Servisyo Andek para 5. Jason Tolets. Ay, ay! Win! 5-2. Tulits. Ugbok ti Orok. Ugbok tulits. Grow. 5-2 ha. Konsihal. Clark. Out ball. Win, size 2. Size 2. Amo silingan. Tulis mo na. O ang lamian nga Maricel Anthony Chicharo na mapalitan ninyo sa Poblasyon Karkar. Diya sa Maricel Anthony Store. O kang Arnoco Ono Disco Mobile. Basta na mo disco sa inyong barangay, kontakan ninyo ang Arnoco Ono Disco Mobile. Buto-buto ang inyong dughan sa makusog nga baho. O kang Ludis Native Lechon Manok. Mao na yung lamian nga Bisayang Lechon Manok diya sa Poblasyon Dumanhog. Sulod sa merkado. Native Lechon. Oh, Native Lechon Manok. City 2 na ang atong score. City 2. Mga manok na si Punon. Servisyo Andek. Emodek. Lah. Tulits. GPR. GPR again. Andek. Hala. Wala. Tukod. Counter tukod. Tulits. Duk-duk na. Lala. Out ball. 8-2 na, 8-2. 8-2 sa to score. Servisyo Andek para 9 na. Inside. Why nakakuha sa overhead. 9 minus. Kini servisyo Andek para Jis. Andek. Ah, gigag Andek ay. Para ba yung si? Para ba yung si Lucia? Jis dus. Servisyo Andek. Tulits. JPR. Let's go Tulits. Oh, Andek. Oh, JPR oh. Ala! Lo! Pang YouTube mo na itong tukurang Tulits. Side out. Ako na to. Eh, guwapo kay kao ni Reskili no. Yawa ang bola niya, may bola niya ba? Boss lot yun. Demonyo biglang. Servisyo Jason. Andek. Out. Out bay, di mo tagadali bay. Out ball. Pwes na magbola. Servisyo GPR. Lobo. GPR. Aray! Andek. Jason. Lah. Oh! GPR. Oh, tara. Outside. Nagibunalan out ball.
Relax Ano lang. na, napay unsi og sapat ko, napay unsi og kusi. Dua para ba na? Tagunon nun. Servisyo Clark para 3. Gis dos ha. Baksit. Hoy, dihay mo ka. Tres Gis. Nagwanchos para mabantan Gis. Tanggap. Tres Gis na. 3 Gis kini para 4. Lang. Umalyar ang stopper ni Tulits. 4 Gis. Fight lang. Servisyo Clark. Andik. Unal. Bang. Gidang. Win. 5 Gis. Hoy, ato na nanaw. Sa mo tayo po. 5 Gis na. 5 Gis. Servisyo Clark. Andik. Lobo. GPR. Sabit. Fight lang. 6 Gis. Gis lagi taman. Uy, dugdog ka ng GSB, dugdog kami. Okay ng GSB. 6 Gis ha. Kini para City. Andik. Andik again. Tulits mitokod. Ah. Pakpak. Nabiktok mo Tulits. G6. Side out ha, side out. Napiktik ka. Jan Andon, servisyo. Jan Andon. Buket. Servisyo Tulits. Batang Barili. Tulits. Lumipad. Andik mitokod. Buket. GPR. Buket. GPR again. Buket. 3 shot combination by GPR. Kati kong butong dong. Andik. Tasag may luwag. Andik again. Oh! Lah. Imudik. Andik. Pogong. GPR. Andik. Lah, wah, sugod na. Sugod naghibat ang ipinsa. Lah. Tara, GPR oh. Why kumpiyansa ang tagi-yang is MC side oh. Wag yung kumpiyansa. Ah, GPR. Andik lah, kalitang pictus. Tang giga. Nice shot coming from Andik. On si size. Servisyo Tulits. Servisyo Tulits. Para daog niya sa team Mambaling. Tulits na sarap. Wala! Buhapan! Wala! Sul pa! Nakadipinsa pa kontra. GPR. Balik posisyon. Ay, Basio. May daog ang team Mambaling sa atong game 1 sa atong second set. Sa score nga 6-12.